তুর্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। Lungka joto lukurok no okok brok salo chini kok amano hayung kotortei hayung genangge pilai na nangnai. Nini ko, ani ko, mani ko kok borok. Chini mani kok no kuchugoti sana bagai sak no semai tanglai na nangthai. okok brok salno rogoi chini Swarna Komal Jewelers joto chibran lukurok no kok brok salni bagai hamjangma tekha ka hamya paro. Kok borok sal. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a major boost to the Tripura Mota Party, a massive joining program was held on Wednesday at Manu Salenta, where the party witnessed a significant influx of supporters. In the presence of Royal Sky and party founder Pumagra Pradip Kishore Manikya Dabarma. On the occasion of Tripura's full statehood day, CM Dr. Manik Saha addressed a state-level ceremony at the Rabindra Bhavan on Wednesday, highlighting a new era of governance. The CM detailed significant achievements in law and order, agriculture and urban infrastructure.
The 9th edition of the Ranglong Khohui, a premier socio-cultural festival of the Ranglong community, was grandly inaugurated on Tuesday evening at the Indu Rail Ground in Sei Simdang, Panisagar. The festival saw the presence of Pubagra Pradut Kishore Manikya Devarma, in a major step toward a drug-free Tripura. The High-Level Drug Disposal Committee carried out a massive destruction operation on Wednesday. A total of 1,78,000 bottles of Escom cough syrup with an estimated market value of Rs 2.12 crores were destroyed in the Bojung Nagar industrial area. In a major crackdown on narcotics trafficking, the Agartala East Police Station arrested 2 youths from Bihar and seized a total of 10 kg dry cannabis at Jogendra Nagar railway station on Wednesday. The operation was part of an ongoing intensified vigil against the smuggling of contrabands via the railway network. A heart-wrenching plea for survival has emerged from the Vidya Lojan area of the Simna Assembly constituency, where an elderly widow, Kalpana Devarma, is battling complete blindness and severe illness amidst crushing poverty. With no family to support her and no financial means to afford medical treatment, a wave of mourning has swept across the Irani Gram Panchayat area following a horrific motorcycle accident on Wednesday morning that claimed the life of a school student and left another fighting for his life. The incident occurred on a road connecting Kila Bazar to Babur Bazar in the Yuvraj Nagar area. Bringing to you the news of the day. In a major boost to the Tripura Mota party, a massive joining program was held on Wednesday at Monu Sailengta, where the party witnessed a significant influx of supporters. In the presence of Royal Sky and party founder Pubagra Pradut Kishore Manikya Devarma, a total of 1,326 voters from 556 families officially joined the ranks of TMP.
atmosphere at Mono Chailengta was electric as thousands of people gathered to catch a glimpse of the royal sign. As Pubagra arrived at the venue, he was accorded a hero's welcome, with supporters showering him with flower petals and traditional scarves. The scene was deeply emotional as elderly citizens and youth alike were sent seeking his blessings, reflecting the unique socio-cultural bond he shares with the indigenous population. Pubagra was accompanied by Minister Brisaketu Debarma, Rajeshwar Debarma, senior leader of Tripura Motha, and other prominent district and central committee members. Addressing the massive crowd, Pubagra Pradut expressed his gratitude for the overwhelming love and trust shown by the people. He emphasized that the mass joining of over 500 families proves that the Tiprasa people are uniting for a common cause. Addressing the public, Pubagra said he is confident for the upcoming ADC election. करता हूं कि हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हम वो विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट होगा? मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जीतेंगे। महाराज, जो माननीय मंत्री है जो ट्राइबल वेलफेयर की, उन्होंने बोला है जनवरी खत्म होते होते त्रिपुरा मता खत्म हो जाएगा, उनका एमएलए एमडीसी उनके संपर्क में है। तो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है और देखा गया है सारे देश पर जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या माथा को खत्म करने की कोशिश चल रहा है? देखिए, जो मंत्री ने बोला है वो मंत्री ने बोला है। अगर उनको उनका अलायंस पार्टनर को ख़त्म करना है तो ये बात को दिल्ली को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज भी मेरा विश्वास है कि जो सेंटर में हमारे अमित शाह जी बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा और बीजेपी का अच्छा संबंध रहे। एक दो लीडर्स को टिकट चाहिए इलेक्शन के लिए और उनको लगता है कि अगर त्रिपुरा मोथा कमज़ोर होगा तो उनका चांसेस टिकट मिलने का अच्छा रहेगा। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये होगा तो फ़ायदा किसी और को होगा। लेकिन उनका स्वार्थ है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं किसी और पार्टी का लीडर का कमेंट्स में बयान नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग इतने नादान, इतने सीधा साधा नहीं है। हमारे लोग जानते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट आज भी हमारे साथ है और उनको जो भी बोलना है बोलने दीजिए। अंत में पब्लिक जवाब देगी कि कौन कहाँ में है, और पब्लिक के पास जो प्यार है, सपोर्ट है, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि कोई नेता। महाराज, और दूसरी एक बात है कि जनजाति एक लीडर ने बोला है कि महाराज थोड़ा सा उम्र हो गया उनका, मैं उसका इज्जत करता हूँ। आप लोग उस लीडर का कमेंट लेकर मेरे पास मत आइए। मैं कॉकबोरॉक स्क्रिप्ट के लिए मैंने शुरू से बात किया है इन रोमन स्क्रिप्ट, और ये मेरा स्टैंड पहले से क्लियर है। रामपद्दो जमतिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो धर्म के राज्य नाम में हमारे त्रिपुरा को डिवाइड करना चाहते हैं। अगर उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज से इतना प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने पार्टी के लीडर को बोलिए कि उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजे, डॉन बॉस्को होली क्रॉस में ना भेजे और बंगाली मीडियम स्कूल में भेजे। जब उनके लीडर्स अपने बच्चे को, उनके मंत्री के लीडर्स, उनके एमएलए के लीडर्स अपने बच्चे को बंगाली मीडियम स्कूल में भेजेंगे, तब मैं उनसे बात करूंगा। पहले अपना घर को सफा कीजिए, उसके बाद हमारे कम्युनिटी के बारे में बात कीजिए। मैं अपने जाति के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए, पोस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आज हूँ क्योंकि मुझे अपना कम्युनिटी को उठाना है। जिस दिन हमारा कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं रहूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अपने कम्युनिटी को, अपने स्टेट को, हमारे स्टेट में आज जो बेरोजगारी है वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास बंगाली हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जिससे, जैसे कि आप कंपेयर करेंगे मेघालय से, आप कंपेयर करेंगे नागालैंड, अरुणाचल से, जहां में लोगों को बाहर जाके भी नौकरी मिलता है। इसके लिए मैं रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ऐसे लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बंगाली के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ, मैं हिंदी के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बंगाली भी फ्लरिश करे, देवनागरी भी फ्लरिश करे, और हमारा जो लोगों का डिमांड है कि कॉकबोरॉक काउ ब्रू हम रोमन स्क्रिप्ट में पढ़े, उसको भी उसका भी एक सोल्यूशन निकले, उसमें भी हम आगे बढ़े। तो रामपद्दो जमतिया ने जो बोला है वो पहले अपना घर को सफा कर ले। मैं रामपद्दो जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ। उसका एक आइडियोलॉजी है, उसका एक सोच है।
जो कम्युनिटी से ज़्यादा बड़ा है, उसका सोच अलग है और मैं राम पद्दो को जानता भी हूँ, उसमें मेरा सहमति नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका आदर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे अग्रीमेंट में नहीं हूँ। महाराज, आप इतने दिन से दिल्ली में है तो इतने दिन नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया। नहीं, बीच में नहीं, 2 दिन के लिए गया। अच्छा, और मैं कल ही वापस आ गया। अच्छा महाराज, अकॉर्ड के बारे में कुछ चर्चा हुआ है या कोई डेट? देखिए, अभी एडीसी इलेक्शन है, मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूं कि अमित भाई ने भी, अमित शाह होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह ने भी कहा था कि मैं करना चाहता हूं, 6 महीने का डेडलाइन भी दिया गया था। लेकिन त्रिपुरा में मैंने कुछ बयान सुना है और बहुत क्लियर है कि त्रिपुरा में 1-2 लीडर्स है, सब लीडर्स नहीं है, बीजेपी में भी बहुत लीडर्स है जो अकॉर्ड चाहते हैं, लेकिन 1-2 लीडर्स है जिनको लगता है कि अगर आज अकॉर्ड साइन किया गया तो हमारा जो जनजाति है, तिप्रासा है, इंडिजिनस है, वो उठ जाएगा, और अगर हम उठ गए तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए जैसे कि जब एडीसी भी बन रहा था 84 में, तो बहुत लीडर्स थे, इंदिरा गांधी चाहती थे कि हमें टीटी एडीसी दिया जाए, लेकिन कांग्रेस में बहुत लीडर्स थे जो स्टेट में अपोज कर रहे थे। वही परिस्थिति अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिप्रासा के बारे उनका जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे चिंता करें और हमें अपना अधिकार, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो संविधान के अंदर हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं, वो देंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो लोकल लीडर्स हैं एडीसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खुद ब खुद जब रिजल्ट निकलेगा तो चुप हो जाए। The defection of such a large number of voters from the BJP, CPIM and IPFT in the Moro region is seen as a major organizational blow to the opposition. Bureau Report, Trinidad. On the occasion of Tripura's full statehood day, CM Dr. Manik Saha addressed a state-level ceremony at the Rabindra Bhavan on Wednesday. Highlighting a new era of governance, the CM detailed significant achievements in law and order, agriculture and urban infrastructure, while aligning the state progress with the Prime Minister's vision for a global economy. The event commenced with a ceremonial lighting of the lamp by the Chief Minister, marking January 21st as a milestone in the state's history. The princely state of Tripura joined India on October 15, 1949, through the signing of the Tripura Merger Agreement by the Regent Queen Maharani Kanchan Prabha Devi, ending the rule of the Manikya dynasty. The state was then administered as a C-category state, later becoming a union territory in 1963, and finally achieving full statehood in 1972. During his keynote address, Dr. Saha emphasized the importance of self-reliance and a vocal for local initiative. He noted that Prime Minister Narendra Modi is working tirelessly to position India as the world's third largest economy by 2030. এবং যেসব ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি সেখানে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা নিশ্চয়ই আপনারা মানে প্রতিটি অর্থ বোঝার নিশ্চয়ই আপনারা চেষ্টা করেছেন বা বুঝেছেন যে মোস্ট অফ দা মানে our developmental points he had mentioned already, have mentioned in this letter. যে আমাদের জন্য আজকে এটা একটা অত্যন্ত আনন্দের দিন যে খালি পূর্ণ রাজ্য ডিক্লেয়ার করলাম আর বাস কিছু সুবিধা থাকলো, লেজিসলেচার থাকলো, এবং যে ক্রোনোলজিক্যালি আমরা কিভাবে আসলাম, যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে 30 জনের টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ছিল, তারপর পূর্ণ রাজ্য হলো, 60 জনের আমাদের লেজিসলেচার হলো, কিন্তু সেগুলো তো থাকবে, কিন্তু আমাদের মেইন কি উদ্দেশ্য ডেভেলপমেন্ট। মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী সম্পর্কে আমরা এখানে আমরা জেনেছি, সব আমার পূর্ববর্তী বলেছেন কিভাবে মার্চ হলো ভারতবর্ষের সাথে। এগুলোর পুরো ইতিহাস আমার মনে হয় না এখানে প্রয়োজন আছে এখানে, কিন্তু এখন আমাদের কাছে বিকশিত হওয়ার যে বিষয়টা, ডেভেলপ যে কান্ট্রি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2047 দেখতে চাইছেন, আর দেখতে চাইছেন না, এটাকে করতে চাইছেন, টাইমলাইন দিয়ে দিয়েছেন। এখানে $5 ট্রিলিয়ন কথা, মার্কিন ডলারের কথা বলা হয়েছে, যে 2030 মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে একটা বিশেষ ভূমিকা সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা দেখা হয়েছে। 2047 মধ্যে যে
ইকোনমিক্যালি যে আমাদের পজিশন ছিল সারা পৃথিবীতে, সেই জায়গায় দেখতে দেখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 2014-তে আসার পর সেটাকে 5th পজিশন, এখন 4th পজিশন, এবং 2030-এর মধ্যে সেটাকে 3rd পজিশনে ইকোনমিক্যালি সেই পজিশন উনি নিয়ে আসতে চাইছেন। এবং আমি একটা বই সেটা পড়ছিলাম, এখানে যেভাবে মানে অ্যারিথমেটিক্যালি যেটা বোঝানো হয়েছে, ইয়েস ইট ইজ পসিবল, এটা পসিবল এবং এটা হবেই। এবং যেভাবে উনি মনিটরিং করেন, যেভাবে দেখছেন, সমস্ত অফিসার থেকে শুরু করে যারা জনপ্রতিনিধিগণ আছেন, সবাই এই যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে কাজ করা, আর যে বিষয়টা বারবার বলে যে রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে হবে, দেশকে একদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে শক্তিশালী করছেন, তো বলার অপেক্ষা রাখেন। এয়ার স্ট্রাইক থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিন্দুর, এবং ইন্ডিজেনাস যেসব প্রোডাক্ট ভোকাল ফর লোকাল, এখন উনি বারবার বলছেন যে আমরা বাইরের থেকে এক্সপোর্ট যত কমাবো তত বেশি কিন্তু আমাদের লাভ, ইম্পোর্ট যত কমাবো তত বেশি লাভ, এক্সপোর্ট আমাদের বাড়াতে হবে। এই যে বিষয়গুলো একের পর এক উনি বলছেন, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য উনি যে বিষয়টা এখানে রেখেছেন, আমার মনে হয় আমরা সবাই কিন্তু ইমোশনালি অ্যাটাচ হয়েছি, এবং দেশভক্তির যে ভাবনা সেটা কিন্তু চলে এসেছে। এবং বিভিন্ন সময়ে ওনার যেসব স্লোগানগুলো আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু মানে এমন কোনো মাস নেই 12 মাসে যে সময়ে ওনার যে একটা স্লোগান দিচ্ছেন, সেই স্লোগানের উপর ভিত্তি করে আমরা সবাই কিন্তু একটা ইন্সপিরেশনাল মোড আমাদের মধ্যে আসে। The ceremony also featured an awards presentation where Tripura folk singer Sadagar Debarma received the Sachin Devarman Memorial Award to honor for his special contributions to society. সেরা আন্তর্জাতিক বেচাকেল বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। তার অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে Dignitaries in attendance were Minister Ratan Lalnath, Minister Susanto Chaudhary, Minister Kishore Barman, Chief Secretary J.K. Sinha, DGP Anuradha Dhankar, and other high-ranking officials. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The 9th edition of the Ranglong Khohoi, a premier socio-cultural festival of the Ranglong community, was grandly inaugurated on Tuesday evening at the Indu Rail Ground in Sei Simdang, Panisagar. The festival saw the presence of Pubagra Pradut Kishore Manikya Debarma as a special guest alongside MP Kriti Debarma, who formally inaugurated the event. The 3-day extravaganza, which celebrates the rich heritage of the Ranglong people, saw the presence of Royal Sky and Tripura Motha founder Pubagra Pradut Kishore Manikya Debarma as a special guest, alongside Honorable MP Srimati Kriti Devi Debarma, who formally inaugurated the event. The festival commenced with the traditional ringing of ceremonial bells and the release of colorful sky lanterns, symbolizing goodwill and prosperity for the community. Addressing a massive gathering, Pubagra delivered a powerful message centered on unity and self-reliance.
He urged the Ranglong community to remain vigilant regarding their ancestral lands. गोल्ड सोना आज नहीं है, कल आ सकता है। नौकरी आज नहीं है, कल मिल सकता है। लेकिन अगर जमीन आज चला जाएगा ना, भूमि आपका आज चला जाएगा ना, तो कल वापस नहीं मिलता है। सो नेवर गिव अप योर लैंड, नेवर गिव अप योर राइट्स, योर अधिकार। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आप लोग यहां में सीनियर्स हैं, आप लोग समाजपति हैं, यू एल्डर्स। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू वन थिंग। आर वी प्राउड ऑफ हु वी आर? आर वी प्राउड टू बी Darlongs, Ranglongs, Halam, Tiprasas, Riang? Are we proud? Are we proud? एक सवाल पूछना चाहता हूं, नॉट टू यू यंग पीपल, सीनियर्स को पूछना चाहता हूं, आर यू प्राउड? यस? देन व्हाई डू यू कैरी समवन ऑन योर शोल्डर? कैरी योर कल्चर ऑन योर शोल्डर, कैरी योर यूथ ऑन योर शोल्डर, कैरी योर हिस्ट्री ऑन योर शोल्डर। बट थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए अपना सर को झुका देते हैं हम लोग। इट ब्रेक्स माई हार्ट, बट रेंगपा, बुबाग्रा, प्रद्योत विक्रम माणिक्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, और किसी को, तिप्रासा को झुकने भी नहीं देगा। I tell all of you, my young people and boys and girls, I will fight for you. I am fighting for you. And I will tell you, हम लोग जीतेंगे। We will win. उनके पास, they have money. They have money, Ruben. They have post. That's why you are surrendering to them. Because उनके पास पैसा है, इसके लिए आप झुक रहे हो। मैं पैसे के सामने नहीं झुकता हूं। मैं अगर किसी के सामने झुकता हूं, तो I bow before Pathian. I don't bow before anybody but Pathian. You go to church, you bow before Jesus. Somebody goes to temple, bow before Ram or Allah or Buddha, but don't bow behind politicians who, because of your vote, today are rich and powerful. You have to bring the power. आपको power अपने हाथ में रखना है. You know the meaning of Ranglong Kohoi? Kohoi means a good day, happiness. Am I right? Yes. Kohoi will come when the people of Tiprasa, you all will have your own leader sitting as chief minister, not somebody else. और इसके लिए Rengpa is ready to fight for you. You know, Ruben, you told me one more thing. आपने एक चीज बोला, Kanadiru, right? Do you love me? But you don't love each other. That's why there is no Munkhat. You love Rengpa, but you don't love each other. आप पहले अपने दूसरे को प्यार करो, पुनखात ना करो, मुनखात करो। जिस दिन मुनखात हो गया ना, उस दिन nobody will be able to dominate you. I care for your children. मैं आपके बच्चे के बारे चिंता करता हूं।
मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बच्चा नीचे रहे। मैं चाहता हूं कि योर चिल्ड्रन, आपका बच्चा को पुलिस का कांस्टेबल नहीं बनना है, एसपी डीजीपी बनना है। आपका बच्चा को मालिक बनना है त्रिपुरा का। और जब तक मुनखट नहीं रहेगा, थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। टू ऑल माय पीपल, बागबासा नौगांव में आपका जमीन को लिया जा रहा है, मुझे बुलाओ, बुलडोजर का सामने रैंक पर खड़ा होकर आपका जमीन को बचाएगा। लेकिन रैंक पर अगर अकेला है तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इफ यू ऑल आर देयर विथ मी, आई विल स्टैंड अगेंस्ट दोज पीपल हु वांट टू टेक योर लैंड। वी आर नॉट स्केर्ड, वी आर डिफरेंट। Our language, our culture, our food, our people, our religions, these people want to change it. ये हमारा खाना को बदलना चाहते हैं। आप कौन सा भगवान को, चर्च को पूजा करते हैं, जीसस को पूजा करते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। आपका पुअन को, आपका रिगनाई को बदलना चाहते हैं। सब चीज हमारा छीनना चाहते हैं। लेकिन we the indigenous people of Tripura, The venue, Sesmunding, has become a vibrant hub of indigenous culture, featuring stalls with traditional handicrafts, ethnic cuisine and local attire. In a major step toward a drug-free Tripura, the High-Level Drug Disposal Committee carried out a massive destruction operation on Wednesday. A total of 1,78,000 bottles of Escaf cough syrup with an estimated market value of Rs 2.12 crores were destroyed in the Bodrum Nagar industrial area. The consignment was originally intercepted by the police at the Jirania railway station on October 17. Following a rigorous legal process and a subsequent court order, the high-level committee was authorized to dispose of the narcotics. The disposal process was conducted under the direct supervision of Abala Ramesh Reddy, chairman of the High-Level Drug Disposal Committee, Anirvan Das, committee member, SP, committee member. Mr. Reddy, who is the head of the Anti-Narcotics Task Force of the Executive Crime Branch, sent his clear message that whoever is involved in this massive illegal consignment will not be spared as per the Chief Minister's direction for zero tolerance. Mr. Reddy started as of now 5 accused have been arrested and they are under judicial custody. He emphasized that anybody who holds a powerful position in any department will be taken action as per the law. Good afternoon. Welcome you all for this today's drug destruction program. आप सब लोगों को जानता है 17 अक्टूबर को एक बड़ा एस्कफ का सीजर हुआ जिरानिया रेलवे स्टेशन में। उसी केस का मुताबिक हम लोग कोर्ट का ऑर्डर का ऊपर आज डिस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ये पूरा है एस्कफ बॉटल से। हम लोग 1,07,800 एस्कफ बॉटल सीजर किया है। इसका मार्केट वैल्यू है लगभग 2 करोड़ 12 लाख। तो ये सब वैल्यू का जितना बिगेस्ट सीजर है अभी जो त्रिपुरा में कॉफ सिरप का जितना सीजर हुआ, दिस इज द बिगेस्ट सीजर। हम लोग आज कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वी आर कंडक्टिंग द डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सभी वो रेल का वागन वाला ही है? यस, ये सब तो जैसे आप लोगों को मालूम है दिल्ली से जो कंसाइनमेंट बुक किया गया है बेस्ड ऑन आवर ऑपरेशन, हम लोग इसको पकड़ा गया
and the total count is like as I said it is 1,07,800 bottles and उसी को आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें कितना अरेस्ट है, कौन कौन है? अभी तक 5 लोग अरेस्टेड है, 5 लोग अरेस्टेड है और दे आर इन जुडिशियल कस्टडी राइट नाउ एंड केस वी आर फाइलिंग चार्जशीट सून एंड इनका मेरे को एक ही कहना है इसमें अभी लगातार जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब का डायरेक्शन है, डीजी सर का डायरेक्शन है, ये ANTF बनाया गया। ANTF इज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उसको मैं हेड कर रहा हूँ एज IGP क्राइम ब्रांच और NCB इज कोऑर्डिनेटिंग। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो इस धंधा में इन्वॉल्व है आप लोग है ना, इससे दूर रहने से बहुत अच्छा होगा। हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है एंड वी विल नॉट स्पेयर देम। लीगली जो प्रोविजंस अवेलेबल है उस सब में, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का बहुत लेट पे होता था बट लेकिन अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इज द मेजर इन्वेस्टिगेशन दैट वी आर डूइंग इट एंड प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इन्वॉल्व है। इसका अटैचमेंट के लिए प्रपोजल्स तैयार है। इसके अलावा PIT NDPS है, ये एक प्रोविजन है। हम पहले ही आपका प्रीवियस बिहेवियर एसोसिएशन विद सर्टेन केसेस, इन सब को देखकर आपको PIT NDPS में भी हमको जेल में भेजा जा सकता है। What is the generalized trend in this and why this is being in so huge quantity being smuggled? Yes. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सब है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए। कुछ जगहों पे है ये प्रोडक्शन है, लीगली चल रहा है, लेकिन ये कंसाइनमेंट है, ऐसे बुक होता है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर लाइसेंस्ड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का वो जो कंसाइनमेंट नहीं है। ये लोग इलीगली इसको दे आर यूजिंग इट एज ए नार्कोटिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। ये सब है, इसको नशा पे लेके जाता है और ये इलीगली ग्रेटिफिकेशन करने के लिए ये ड्रग के तरफ यूज कर रहा है एंड इट इज इलीगल एंड बांग्लादेश जाने का है। और इसी पे हमारा कार्रवाई के लिए हम सब लोग वी आर रेडी एंड विथ योर सपोर्ट एंड जो आम जनता है तो सर्टेन प्रोविजंस आर आल्सो गिवन। जैसे 1933 तो ये एक हेल्पलाइन है, जैसे साइबर क्राइम का 1930 हेल्पलाइन है, 1933 इज ए हेल्पलाइन फॉर द नार्कोटिक्स रिलेटेड अफेंडर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और 112 भी आप इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों चीज है, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमको आ जाएगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और आई अपील टू ऑल ऑफ यू, आई मीन द पब्लिक थ्रू मीडिया, योर सपोर्ट इज नीडेड and just take care of who is suddenly becoming rich, who is suddenly flaunting their wealth without known sources of income. So इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। Legally we are going to come heavily and it is not that easy for you to survive this. ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो आया है, इसमें रेल का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको? Yes, मैं आपको ये चीज सामने लेके आना चाहता हूँ। इसको तो कपड़ा करके, मतलब दूसरा आइटम करके इसको बुक किया गया। वो जो जहाँ पे बुकिंग होता है वहीं पे चेक करने वाला है, नीचे लेवल पे इन्वॉल्व है, उन्हीं का भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। इतना लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकिंग होता है, इट इज नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई दैट। तो इसी के लिए हम अच्छा वाला इक्विपमेंट, एक्सरे स्कैनर्स है, इन्हीं के लिए भी प्रपोजल्स गए हैं एंड वी होप दैट दिस ट्रेंड्स विल बी बस्टेड। कुछ थाना लेवल पे भी ये एलिगेशन है कि कुछ पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है। यस, कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट का जो नजर आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू फिक्स देम लीगली एंड ऐसे कोई भी विल नॉट बी स्पेयर्ड वट एवर पोजिशन दे आर इन। The directions are very clear. Honorable Chief Minister Sarkar directions are very clear. There should be zero tolerance for the drug-related any kind of illegal activity. There's no tolerance for whoever you are, whatever position you are. We will not spare them. कोई political involvement मिला है क्या? I cannot say that who is involved. I mean, what position they are. For me, whoever is involved, अगर इनका चाहे टेक्निकल एविडेंस में जैसे आता है, मतलब आप उससे संपर्क में है या तो फाइनेंशियल डीलिंग है, इफ यू आर ड्रग रिलेटेड मनी है, यू आर इन्वॉल्व मीन्स यू आर इन्वॉल्व। आप कोई भी प्रोफेशन है, हमको कोई लेना देना नहीं है, वेदर इट इज ए पुलिस, वेदर इट इज ए पावरफुल आदमी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए हो तो ही इज एन अक्यूज्ड, एन अक्यूज्ड विल रिमेन एन अक्यूज्ड फॉर अस।
The committee emphasized that such large-scale disposals are essential to ensure that seized narcotics do not re-enter the illegal market and to send a strong message to drug trafficking syndicates operating via the railway networks. Pure Report, Chinikhora. In a major crackdown on narcotics trafficking, the Agartala East Police Station arrested 2 youths from Bihar and seized a total of 10 kg dry cannabis at Jogendra Nagar railway station on Wednesday. The operation was part of an ongoing intensified vigil against the smuggling of contrabands via the railway network. Acting on the tip of a police team led by officials from the East Agartala police station conducted a raid at the Jogendra Nagar station premises. During the search, the police intercepted 2 suspicious individuals who were attempting to board a train. Upon searching their belongings, security personnel recovered 10 kilograms of dry cannabis, carefully packaged and concealed. The market value of the seized drugs is estimated to be 50,000. Addressing the media, Subrata Devnath, officer in charge of East Agartala police station, provided details regarding the operation and the subsequent legal steps. Normally, যখন রেল জোন রেল স্টেশনে যাতায়াত করে স্টেশন করে তখন আমরা নর্মালি একটা আমাদের স্টাফ রাখি সার্চ করার জন্য প্যাসেঞ্জার আপ ডাউন একটা মনিটর। তো আজকেও আমাদের যে শিলচরগামী যে রেলটা যেটা সোহাগার সময় জোন বাজার থেকে স্টার্ট হয় জোননগর সোহাগার সময় আসে, তো সেই সময় আমাদের রেল স্টেশনের বাইরের দিকে আমাদের স্টাফ অফিসার ছিল, তো আমাদের পুলিশ অফিসার ছিল, ওসি কলেজটা ছিল শ্যামল দেবনাথ, আমার থানা ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মা। তো ওদের চোখে পড়ে যে 2টো বিহারি লোক 2টো লাগেজ নিয়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে, তাই আমাদের ডাউট হয়। সাথে 2জনকে ডিটেন করা হয় এবং ওদের লাগেজ চেক করে দেখা যাচ্ছে যে 4টা গাঁজার প্যাকেট ছিল। তারপরে ওই মেশিনে ওজন করে দেখেছে 10 কেজি গাঁজা ছিল এবং তাদেরকে সেই গাঁজা সিজ হয়েছে এবং ওরা দুজনেই অ্যারেস্ট হয়েছে এবং আমরা স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন নিচ্ছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চলবে এখন এবং আগামীকালকে ওদেরকে আমরা কোর্টে রাখবো। এই গাঁজার মূল্যগুলো কত? দেখুন 10 কেজি গাঁজার আনুমানিক 50,000 মতো হবে। তাদের নামগুলো ঠিক আছে, নামগুলো বলেন। তারা 2জন বিহারি, একজন হলো আমির সিং, আরেকজন হলো বিভীষণ কুমার। তারা পাটনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, একজন বললো কাটিয়া জেলা, একজন বললো বেগুসরাই। The 2 accused are expected to be produced before the local court, where the police will seek their custody for further interrogation. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. A heart-wrenching plea for survival has emerged from the Vidya Lojan area of the Simna Assembly constituency, where an elderly widow, Kalpana Debarma, is battling complete blindness and severe illness amidst crushing poverty. With no family to support her and no financial means to afford medical treatment, Kalpana has turned to the media to catch the attention of state leaders and the compassionate public. Kalpana Debarma, a resident of Barakathal Vidya Lojan Para, lost her husband years ago. Since then, her health has rapidly deteriorated, leading to the total loss of vision in both eyes. Living in a dilapidated house with no steady income, she is unable to afford the specialized eye surgery or the basic health care she requires. In an emotional statement that has moved the local community, she shared the depth of her desperation. "I have become a burden to myself. If I could see with even one eye, I would have at least walked the streets and survived by begging for food.
But now, I cannot even do that. I'm trapped in this darkness and helplessness. Through the media, Kalpana has made a direct and urgent appeal to her local representatives, hoping for a humanitarian intervention. Her prayers are directed toward the local leaders, Minister Brisaketu Devarma and E.M. Ravindran Devarma. 2017 ang pula hamya kalai ke do ga hamya kalai men poreng ke hamya kalai sin sakana kisa an mokol yang yak segala ni jap sangka ga doktor Bijoy Devarma benajage drop tu man tongo ga un pore kan sorry hamya kalai kya sorry hamya kalai emon ke kalai kya frang busai man sambhav ya sara dehat ki ro bekan kong na me ke ga fro yang ya galan mokol yang hanya ingkang jap jauh kata yang aku ke biti tong ka mas waktu kapai menita ingka abiti na yang ri sine menya ang ala amano sawoi horo thona puro yang top jari di kata di top jari kan kai ai kan kanya se ang aki thoma busa kai anyar ngai duba amdi anyar nai kya sorry hame thona am tu tai ko kai अब सन्यूस नुगलिया हाई तम खाने मको मन किसे पन नुगलिया का ngaफ्रो डॉक्टर थांगमालिया रां पुछाव करे का एमन खा अवस्था बिसनाव गुंगुरगु दंना का हपुं सापुं कियर का न नगान का दिखन पुंज खाय बेबी साका ओ बरनो हॉस्पिटल तुनि कितामो नगन रां पुछा करे न्याय मैया तुनि साका एमने ताबो Rampusa su gani by Shagduk Najamaya. Najamaya. Ga apun shimi go ang tong pon ani mona kashe bayo tong ai tong sam kan no ita. Bo ano rang ri kisimi jisa lo go ang ahne khami naje go kisa. O mon pur bigai nawarun ko phajino mon tala ta bagan doctor ana hambka akiyor manita apru ang emon ke injection mana haka abo 40-50 tarong khana injection hamanita ke ano last di u doctor saka no injection tana sidini kidney thangmai kya nani sakangka ang yakari ka mi ki sari hame kala kya tong kha emel ang tabu khati sai thaka ani sori tase na thoka buinu phana no ko asu mogolun ko khata afrika eba akaran khoi yong akaran hai thaka Humi yang doctor hospital kala jom cha 40 दिन हाइरो 25 दिन हाइरो 2-3 बार कला किताम दिखे गावन परे के आं तो बुहाई रां नि करिबा डॉक्टर कतर को कहाबो ना जमालिया का आं देखिन आं तुरु खजे डॉक्टर को मते के तमो मोनि वांग खाई या को आं किसा के माइचे 6 मास ना खा पूरा आता तिसाउ आता कran hanya untuk mulai kita sab sabda ami kita wi chorna songan perkan humangka humamul boren kai ko tongka kan sai suarom sanga. While the government's response is awaited, Kalpana has also reached out to the well-wishers and kind-hearted people of society. She believes that if her story reaches enough people, someone might step forward to help restore her sight. Bureau Report, Jenny Khorang. A wave of mourning has swept across the Irani Gram Panchayat area following a horrific motorcycle accident on Wednesday morning that claimed the life of a school student and left another fighting for his life. The incident occurred on the road connecting Tila Bazar to Babur Bazar in the Yuvraj Nagar area. According to local reports and eyewitness accounts, the accident took place early Wednesday morning when two teenagers were traveling from Tila Bazar toward Babur Bazar. The youths were reportedly on their way to a private tuition station on a motorcycle bearing registration number TR02Z8100. Witnesses stated that the motorcycle was traveling at high speed when the rider lost control. The bike veered off the road and collided violently with a roadside pole, throwing both riders onto the pavement. Local residents immediately rushed to the spot and alerted the fire and emergency services. The fire department personnel transported both victims to the Unakoti district hospital. Upon arrival, the attending physicians declared one person deceased. His body has been kept in the hospital morgue for a post-mortem examination. সকালবেলা অ্যাক্সিডেন্টের শব্দ পাই আমরা
প্রত্যেক গ্রামের সব মানুষ আইয়া যাচ্ছে যে দুইটা স্টুডেন্ট যেমন লগভগ 12-13 বছরের এরকম না নিবা এরকম দুইটা ছেলে মানে একদম বাইকটি এখনো আছে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া মানে এখানে ফালাইন অবস্থা আসলো আমরা এখানে আইয়া স্পটে আইয়া ফায়ার সার্ভিস কল করি করার পরে ফায়ার সার্ভিস তারা আইয়া তারারে উঠিয়া দেই তারা লইয়া গেছে এই বর্তমানে ডিস্ট্রিক্টে লইয়া গেছে দুইজনও মানে আশঙ্কাজনক বাঁচার আমরা বুঝিয়ান না কোনো। আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কিটা? এটা হইল গিয়া টিলাবাজার থেকে বাবুবাজার যাওয়ার বিসিআর বাবনা টাউন হইয়া পরিচয় সবে জানে বাবনা টাউন। আচ্ছা ঠিক আছে। বাবনা টাউন এখানে কি হয়েছিল? এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, খবর পাই আইলাম। কোন জায়গার লোকেরা? এখন আমরা ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয় নম্বর ওয়ার্ড বা নাম? 6 নম্বর ওয়ার্ড। তার নাম হইলো এমনি মনাইরা কইনারি, আমার প্রতিবেশী, আসল নাম কিটা জানি না। বাবার নাম? বাবার নাম আব্দুল গফফার। বয়স কত হবে? বয়স অনুমান 14 হইব। তো তারা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, এখন হসপিটাল নিয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিস এসে হসপিটাল নিয়ে গেছে। এই জায়গাটার নাম কিটা? এটা নীলমণি টাউন। বাবনার টাউন। Due to the deteriorating condition of Moinuddin, doctors at the district hospital provided primary stabilization before referring him to GB Pan Hospital in Agartala for advanced neurological and trauma care. His condition remains critical. Reported by Uttam Dev from Kalasohar, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. যত লোক রগ্ন অকক ব্রক সালো চিনি কক আমানো হায়ং কতরতে হায়ং গনাঙ্গে পিলাইনা নাংনাই নিনিকো আনিকো মানিকো কক বরক চিনি মানি কক ন কুচুগতি সানা বাগৈ সাগ ন সমাই তাংলাইনা নাংথাই অকক ব্রক সালনো রগৈ চিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত ত্রিপুরান লোক রগ্ন কক ব্রক সালনি বাগৈ হামজংমা দেখা কামিয়া ফারো কক বরক সাল শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে।
হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a major boost to the Tripura Mota Party, a massive joining program was held on Wednesday at Monu Salinta, where the party witnessed a significant influx of supporters. In the presence of Royal Sky and party founder Puvagra Pradit Kishore Manikya Dabarma. On the occasion of Tripura's full statehood day, CM Dr. Manik Saha addressed a state-level ceremony at the Rabindra Bhavan on Wednesday, highlighting a new era of governance. The CM detailed significant achievements in law and order, agriculture and urban infrastructure. The 9th edition of the Ranglong Khohoi, a premier socio-cultural festival of the Ranglong community, was grandly inaugurated on Tuesday evening at the Indu Rail Ground in Sei Simdang, Panisagar. The festival saw the presence of Puvagra Pradit Kishore Manikya Dabarma. In a major step toward a drug-free Tripura, the High-Level Drug Disposal Committee carried out a massive destruction operation on Wednesday. A total of 1,78,000 bottles of Escom cough syrup with an estimated market value of Rs 2.12 crores were destroyed in the Bojong Nagar industrial area. In a major crackdown on narcotics trafficking, the Agartala East Police Station arrested 2 youths from Bihar and seized a total of 10 kg dry cannabis at Jogendra Nagar railway station on Wednesday. The operation was part of an ongoing intensified vigil against the smuggling of contrabands via the railway network. A heart-wrenching plea for survival has emerged from the Vidya Lotan area of the Simna Assembly constituency, where an elderly widow, Kalpana Dabarma, is battling complete blindness and severe illness amidst crushing poverty. With no family to support her and no financial means to afford medical treatment, a wave of mourning has swept across the Irani Gram Panchayat area following a horrific motorcycle accident on Wednesday morning that claimed the life of a school student and left another fighting for his life. The incident occurred on the road connecting Kila Bazar to Babur Bazar in the Yuvraj Nagar area. Bringing to you the news of the day. The Congress committee launched a fierce protest in Agartala on Wednesday, condemning the alleged police high-handedness and assault on Jagat Guru Shankar Acharya and other seers in Uttar Pradesh. The protesters gathered at the Vizzy Orion Chomni area, raising slogans against the BJP-led government at border center and in Uttar Pradesh. Effigies of PM Modi and CM Yogi were burnt.
The rally, organized by state Congress leaders and workers, turned volatile as protesters expressed their outrage over the treatment of river spiritual leaders by the Uttar Pradesh administration. As a mark of symbolic protest, effigies of Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath were set on fire. Addressing the gathering, Congress leaders criticized the Uttar Pradesh police and administration for their alleged arrogance and lack of respect toward the Shankaracharya and the Saint community. না দেখুন, দেশবাসী বুঝতে পেরেছে যে কিছু ভণ্ড, চোর, লম্পট, ঠকবাজদের হাতে দেশের শাসন ব্যবস্থা চলে গেছে। যারা নন বায়োলজিক্যাল বলে, আসলে এদের ভেতরে অরঙ্গজেব, গজনীদের রক্ত বইছে। এরকম যদি না হতো তাহলে আমাদের সনাতনী ধর্মের শেষ কথা আমাদের শঙ্করাচার্য বলে থাকেন, ধর্ম, তার বিধি, তার আচরণ, তার বিধান, তার কৃষ্টি সমস্ত কিছু ঠিক করে দেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্যরা। তাদের উপর যখন এরকম আক্রমণ আনতে পারে, একটা স্নান করার, শাহী স্নান করবে, গঙ্গাতে শাহী স্নান করবে প্রয়াগরাজে, তাকে বাধা দেওয়া হয়। কেন বাধা দেওয়া হয়েছে? ওই গত এই সঙ্গমে যখন পদদলিত হয়ে মানুষ মারা গেছিল মহাকুম্ভে, তখন কিছু প্রশ্ন উনি করেছিলেন। কাজেই যোগী আদিত্যনাথ, মোদী, অমিত শাহজিরা তারা বললেন একে উচিত শিক্ষা দাও। তার উপর আক্রমণ, সাধুদের টিকি ধরে তাদের টেনে হিচড়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। 85 বছর সাধুকে লাত মেরেছে, দেধার মেরেছে, পিটিয়েছে, ব্রাহ্মণদের গালাগাল করেছে পুলিশ প্রশাসন। এ কোন সনাতনী ধর্মের রক্ষা নাকি এরা করে থাকেন? কাজে তারা ভণ্ড ছাড়া কিছু না, রাজনৈতিক ব্যাপারী ছাড়া কিছু না। তাদের নেতারাই তো এই বিফ এক্সপোর্টের মধ্যে জড়িত। আরএসএস দিল্লিতে ঝান্ডেওয়ালা, তাদের অফিসের সংলগ্ন প্রায় 1300-1400 বছরের বহু পুরনো রাম মন্দির, রামের গলায় চেইন, হনুমানের গলায় চেইন বেঁধে বুলডোজারে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে, মন্দির ভেঙেছে। কারণ আরএসএস নেতাদের গাড়ি পার্কিং এর জায়গায় নেই, মন্দির ভাঙতে হবে। 1500-2000 বছর পুরনো কাশী মণিকর্ণিকা ঘাট মন্দির ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গ ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে। আহল্যাবাইয়ের মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে। গণেশ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে, মন্দির ভাঙছে। এই অরঙ্গজেব, গাজনীরা এত মন্দির ভাঙেনি। গত 12 বছরে যত মন্দির নরেন্দ্র মোদী জামানায় ভেঙেছে। দেশবাসী আজকে তাদের ভেতরে, মনের ভিতরে প্রচন্ড জ্বালা, ক্ষোভ। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. LOP and CPIM State Secretary Jitendra Chowdhury visited the violence-affected areas of Fatick Roy on Wednesday to stand in solidarity with the victims of recent communal tensions. After assessing the ground reality, Chowdhury launched a scathing attack on the state government, describing the violence as a well-planned conspiracy.
Accompanied by a delegation of senior party leaders, the LOP visited several homes and shops that were targeted during the unrest, listening to the grievances of those who lost their property and sense of security. Speaking to the media after his visit, Jitendra Chaudhary alleged that the communal flare-up was not a spontaneous event but a calculated attempt to disturb social harmony in the region. Listen to what the LOP Jitendra Chaudhary have said. সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও আজকে যারা রাষ্ট্রবাদের নামে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়, তাদের যে উস্কানি বা তাদের যে স্বপ্ন পূরণের এই হলো তার দৃশ্য। গত 10 তারিখ এখানে একজন কাঠ ব্যবসায়ী তার কাঠ বোঝায় কাঠ এসেছিল, তার কাছে চাঁদা চেয়েছে। ঠিক আছে, চাঁদা যারা চায় ওরা বেশি চেয়েছে, যারা মানে দেয় এরা এত দিতে চায় না, এতে একটু তর্কাতর্কি হতে পারে বা একটু ধাক্কাধাক্কিও হতে পারে, এটা হয়, এটা নর্মাল। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনা, এটার বিস্ফোরণ, এটার পরিধি এত ব্যাপক হবে। মসজিদ ধ্বংস করে দিল, এখানে প্রায় ১/২ ডজন ট্রাক, অটো, পাওয়ার টিলার, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বাড়িঘর জ্বলল। এখান থেকে ফায়ার স্টেশন ফটিকরাই বাজার বা কুমারঘাট বাজার কতটুকু? খুব বেশি হলে 10 মিনিট লাগে। এখন কি গ্রামে কি শহরে সবার হাতে মোবাইল ফোন। এই ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে নিশ্চয়ই থানাতে যেমন ফোন গেছে, ফায়ার সার্ভিসেও ফোন গেছে, এবং ফায়ার সার্ভিসও যথাসময়ে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু এখানে আসতে পারলো না। 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাদে যখন সব শেষ হয়ে গেল, এতগুলো বাড়ি জ্বলল, দোকান জ্বলল, সম্পত্তি ধ্বংস হলো, তখন আসলো ত্রিপুরা রাজ্যের সুশাসনের নমুনা। কেন এগুলি হচ্ছে? সেখানে টাকা চেয়েছে অল্প, ঠিক আছে, ওর সাথে ঝগড়া হয়েছে, অন্যরা কি দোষ করলো? মসজিদকে অপরাধ করলো। এর পেছনে কারণ হলো যে গত এই 11 বছর ধরে সারা দেশে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই 18 সাল থেকে যে হিংসার চাষ হচ্ছে। নিরীহ লোক, এদের ভিতরে এক ধরনের হিংসাত্মক যে মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে। তোমার যা কিছু কম, যা কিছু তোমার এই কি বলে এই অবস্থা পরিবর্তন না হওয়ার পেছনে কোনো একটা সম্প্রদায়ের কোনো একটা অংশের মানুষ, কারা তারা? যারা এখানে এই হামলা চালিয়েছে, ক্ষতি করেছে, এরাও নিরীহ মানুষ, তারা খুব পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে মেয়ে নিশ্চয়ই না, আর এরা তো অবশ্যই গরিব মানুষ। কিন্তু এই হিংসার শিকারে, হিংসার চাষে কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উভয়ই আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজকে বাঁ দিকের ঘর জ্বলছে, কালকে আরখানা হয়তো ডান দিকের ঘর জ্বলবে, যেটা হওয়া উচিত নয়। যাই হোক, আমি এখানে গেছি ওই পারে, স্থানীয় কিছু লোক, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তারা যদি এগিয়ে না আসতেন আরো ক্ষতি হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলো যে গত 7.5 বছর, 8 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন উভয়ই এই মানসিকতার শিকার, উভয়ই পঙ্গু। তারা আক্রান্ত হলো, যাদের বাড়িঘর জ্বলল, লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল ধ্বংস হলো। কি করে তারা অপরাধী হয়? এদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, আবার অনেকে এরকম এলোপাথারি গ্রেফতারের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে, এখানে তাদের মহিলারা, বাচ্চারা এখানে আছে, সংসারের লোক নেই, ক্ষেত কৃষি কাজ হচ্ছে না, রোজগার হচ্ছে না। আর প্রকৃত যারা অপরাধী, এরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে।
কয়েকজন লোককে ধরা হয়েছে, দেখা যাবে যে না, কদিন পরে বলবে যে না এরা এই অপরাধের সাথে যুক্ত না। অর্থাৎ একটা লোক দেখানো, কিভাবে পুলিশ প্রশাসনটাকেও সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করা হয়েছে। আমি আজকে আস্তে আস্তে কথা বললাম জেলা শাসকের সাথে যে আপনি এই শিমুলতলা না, শিমুলতলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হলো, রোজগার হলো, কি সাহায্য করা হয়েছে? বলছে যে সরকারের কোনো স্কিম নেই। অদ্ভুত, কোন দেশে আছি আমরা? এরকম একটা সাম্প্রদায়িক আক্রমণে দিন দুপুরে পুলিশের চোখের সামনে, সাক্ষী প্রমাণের কোনো অভাব নেই, এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেল, বলছে কোনো স্কিম নেই। আমি সে অফিসের বেচারাকেও বলবো, এটাও যারা এই হিংসার চাষ চালাচ্ছে, বিশেষ করে এই বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি মুরব্বী, তাদের চাপে এখানে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ উভয় অংশেই, ভালো ভালো ছেলে, এদেরকে এই সমস্ত অপরাধজনিত কাজে লিপ্ত করা হচ্ছে, আর এদের হাতে আরেক অংশ নিরপরাধ মানুষ তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া চাই। আমি আপনারা যারা প্রেসের লোক আছেন এখানে সবার কাছে আবেদন জানাবো, এই শিমুলতলার এই ঘটনা 10 তারিখ থেকে এখন অবধি যা হচ্ছে তুলে ধরুন, সেই সময়কার তাদের ভূমিকা কি ছিল, এবং গত 11 দিনে প্রশাসন এখানে বাড়ির পুরুষরা নেই ভয়ে সমস্ত পলাতক মানে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছেন। এদের পাশে দাঁড়ালো না, আর্থিক সাহায্য করলো না। কোন রাজত্বে আমরা আছি? এরকম বর্বরতম রাজত্ব ব্রিটিশ আমলে তো হয়নি, তার চেয়েও খারাপ। আমাদের সবাই তো আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, এই দেশের মানুষ, সবার জন্য আইন একটা। The leader of opposition reserved his harshest criticism for the local administration and the Tripura police. He questioned why preventive measures were not taken despite visible tensions in the area. Pure report, Chinikhora. Returning from a high-profile visit to the national capital, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha shared significant developments regarding state politics and administrative progress. A key highlight of his briefing was a formal invitation extended to the newly appointed national president of the BJP to visit Tripura in the coming days. The Chief Minister noted that the new national president had previously visited Tripura and is well acquainted with the state's political landscape. During his recent meeting in Delhi, Dr. Saha formally invited him to visit the state again to review organizational activities and interact with the grassroots workers. Beyond party organizational matters, Dr. Saha's Delhi visit was centered on securing central assistance for Tripura infrastructure and social welfare projects. Listen to what the Chief Minister Dr. Manik Saha has said. আমাদের তো আগেও বলেছি আমি, আমাদের যেতেই হবে দিল্লিতে, এবং আমাদের এখানে পর্যায়ক্রমে প্রতি 3 বছর পর পর সভাপতি পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে একটু এক্সটেনশনও হয়। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তো এতদিন বাদে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নবীনজি হয়েছেন, ওনাকে একটু আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি ওনাকে বলেছি ত্রিপুরাতে আসার জন্য। উনি বলেছেন যে নর্থ ইস্টার্ন জোনে পার্টির কাজে উনি বহুতবার এসেছেন এবং ত্রিপুরাতেও উনি এসে গেছেন এখানে। আমি বললাম যে সেটা ছিল যে দায়িত্বে আপনি ছিলেন, এখন তো আপনি সর্বভারতীয় আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট। তো সেই জায়গায় এখন আমার মনে হয় ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এসে সিএম আমি আপনাকে ইনভাইট করছি। উনি নিশ্চয়ই আসবো এবং আসবে, এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা চাইছি যে আগামী দিন যে ত্রিপুরাকে আরো আমাদের পার্টিগতভাবে আমরা আরো বেশি যাতে শক্তিশালী করতে পারি। তো সেসব বিষয় নিয়েও মানে এত সময় তো ছিল না, কিন্তু মোটামুটি একবার যখন প্রথম আমি ওনার বাড়িতে যাই সেখানে আলোচনা হয়েছে। তো কিছু মার্গদর্শন উনি দিয়েছেন। আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কালকে ওনাকে নিয়ে কি বলেছেন আপনারা সবাই জানেন।
যে আমাদের কাছে এখন সর্বভারতীয় সভাপতি, ওনার গাইডলাইন্সে পার্টিও চলবে এবং আমাদের পার্টির হয়ে যেভাবে আমাদের সরকার চলছে দুটোর মধ্যে তাল মিলিয়ে কিভাবে এই রাষ্ট্র নির্মাণ করা যায় এবং কার্যকর্তা নির্মাণ করা যায় সেই দিকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। Pure Report, Chinikhora. The historic occasion of the 54th Statehood Day of Tripura, Meghalaya and Manipur was celebrated with traditional fervor and diplomatic grace at the Lok Bhawan in Agartala on Wednesday. The event, hosted by Honorable Governor Sri Indra Sena Reddy Nallu, brought together dignitaries and cultural representatives to commemorate the day in 1972 when the three northeastern states attained full statehood. The ceremony at Lok Bhawan served as a symbolic bridge between the three sister states. Governor Indra Sena Reddy Nallu led the commemorations by paying tribute to the unique cultural identities and the shared developmental journey of the region. The governor emphasized the collective progress of Tripura, Meghalaya and Manipur, noting that their growth is vital for the overall prosperity of India's northeast. Our sister states, Manipur, Meghalaya too, I know are on similar transformative journey, celebrating their rich heritage while foregoing new paths in entrepreneurship, organic farming and ecotourism. The cultural wealth you bring from Manipur's grace dance to Meghalaya's living room bridges is a treasure for all of India. Your strides in sports and sustainable development inspire us all. As we celebrate under the banner of Ek Bharat, Shrestha Bharat, let this day be more than a cultural showcase. Let it be reaffirmation that the states born on this day are not just preserving their past, but are dynamically building their future, a future firmly on the path to Vikasit Bharat, a future where the farmer in Dhulai, the artisan in Utkurul, and the student in Shillong all have an equal stake in the nation's progress and share equally in its prosperity. Let us move forward with unity and determination. Let us build a Tripura and a northeast states where every village is connected, every home is prosperous, every mind is enlightened, and every youth is drug-free and full of ambition. Pure Report, Chinikhora. Reinforcing the bond between security forces and a local community, the 124 Battalion of the CRPF under aegis of Bravo Company organized a Civic Action Program 2025 and 26 at Udaipur on Wednesday. The event, held at the premises of Kuladiba SB School in the Bandur Kunchabon area, focused on empowering the younger generation by providing essential educational and athletic resources. During the program, students from Kuladiba SB School, Tripura Sundri School, and Gamaria School were provided with a variety of stationery and sports kits. The initiative aimed to reduce the financial burden on marginalized families and encourage holistic development among students. सिविल पुलिस के आए पदाधिकारीगण और साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि मैं रवीश कुमार, कमांडेंट 124 बटालियन सीआरपीएफ, जो कि हेडक्वार्टर अगरतला में तैनात है और जिसकी एक कंपनी आपके साथ यहाँ बंदवार में है, ब्रेवो कंपनी। तो हम लोग यहाँ पूरे त्रिपुरा की सुरक्षा व्यवस्था में सिविल पुलिस के साथ हाथ मजबूत करते ही हैं। साथ ही साथ हम लोगों का एक ये उद्देश्य होता है कि हम जिस इलाके में रहें वहाँ की जनता के साथ भी जुड़ाव करें और जरूरत हो तो कुछ नीडी लोगों को कुछ ऐसा मदद पहुंचाए कि उन्हें एहसास हो कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए हैं और उनके सुख दुख में भी उतना ही भागीदार है जितना कि
उनके यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में। अभी हम लोगों का ये सिविक एक्शन कार्यक्रम इसी योजना के अंतर्गत एक भारत सरकार का निर्देश होता है और इसमें हम लोग अपने इलाके में तैनात सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। जैसे अभी हमारी अल्फा कंपनी जो अगरतला प्रगति स्कूल में तैनात है, वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग बहुत कंप्यूटर शिक्षा करवा रहे हैं। प्राइवेट संस्थान जो कंप्यूटर के मान्यता प्राप्त है वो उन स्कूलों के अच्छे मेधावी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। 3 महीने का कोर्स है। उनके बाद उनको जो पास हो गए उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसका सारा खर्च सीआरपीएफ वहन कर रही है। उसी तरह हम जो उषा बाजार में कंपनी है वहाँ पे अभी कार्यक्रम पिछले सप्ताह किए थे और आज आप लोगों के बीच यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस उद्देश्य के साथ उपस्थित हुए हैं कि हम उन बच्चों को मदद करें जो कि पढ़ाई में करते हैं लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है कि और 2-4 चीजें रहती तो और बढ़िया होता है। तो उस उद्देश्य के साथ हम नीडी बच्चों को और साथ में साथ स्कूल में खेल कूद का बढ़ावा हो। Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhora. Remembering their core political agenda, the IPFT organized a strategic one-day seminar in the Chakmaganj Community Hall on Wednesday. Centered on the long-standing demand for a separate state, Tripura-led the party adopted the resolute slogan, "Do or die," to signal a more intensified phase of their movement. Senior leaders of the IPFT addressed the gathering, emphasizing that the socio-economic and political security of the indigenous people of Tripura can only be guaranteed through the creation of a separate state. The Do or Die theme reflected the party's intent to press the central government for a permanent solution regarding the TTADC areas. The seminar saw the participation of the top brass of the IPFT, including Prem Kumar Riang, State President, Ratan Devarma, President, East TLM Division, Pradeep Kumar Devarma, State Vice President and former BDO, Sopon Devarma, State General Secretary, and Vikas Devarma, State President, Youth IPFT. The seminar also doubled as a joining program, marking a successful day for the party's grassroots outreach. According to party leaders, 14 voters of 14 families from various political backgrounds officially defected to the IPFT. রাজনৈতিক দল জোড়া থেকে যে কোনো দল যে কোনো দল যদি দলের সাথে উৎসাহ ইলেকশনে সাথে উৎসাহ দলের সাথে উৎসাহ ক্রিয়া পার্টি এজেন্সি দলের সাথে ছানায় রাজনৈতিক দলের সাথে উৎসাহ তিনি জোড়া থেকে যারা পার্টি এজেন্সি 50% তার প্রায় 28 না কিন্তু আমরা দলকে প্রতীক না এবং নির্বাচনে আমরা 28 আমরাই দখল করবো চিনি কম করে 28 জন্য না ছিলেন পার্টি এগিয়ে তারপর ছায়া করতেছে ইলেকশন লড়াই খাইটাই জোড়া ফাইটো লড়াই খাইটাই লড়াইয়ের কাম নয় আরো কি মেটারিয়া Cerca Tripura, Tripura Mana, Tripura Malayasa, Adia Tripura, Oxygen, Napol, Panaho. So, Abu Lagina Nanai. A body is not here to Tripura Sanke. Power is not here to Tripura Sanke. Power green to Hadifanai. Power Mali Andia Pusani, Power Beto Ricade. Oh, hi. এই ত্রিপুরা হাট ইতিহাস বানাই ত্রিপুরা সরকার আন্দোলন করছে খাইতে থেকে স্তরে স্তরে দিন সরকারকে এডিশন থেকে আরোই পরে থেকে চাই বিভিন্ন দল বিভিন্ন ইস্যু থেকে পার্টি আইডিয়াটি থেকে 2009 ত্রিপুরা সেভেন স্টেট থেকে আরোই পরে থেকে
Diri Jorapono, Boy Monita Tompo. Monina Moton Poeta, Nizana Moton Poeta, Buddha Shadow, Silva Alma Bichakaya, Boy Kampo, Jala, Musaka, Nizan Musamia, Boy Kampo, Boy, Talo, Mashaka. Boy Talo, আর তার জনগণ 2018 আইপিএফটি যে বিজেপি কে এলাকশন কমিউনিকেশনতে লিবারেশনের দাবি খাইছে উত্তরবঙ্গ সামনে 5 বছর হতে পার্টি আইপিএফটি বিজেপি জোট যে ইস্যু করা ইস্যু 3% মান ফেসিলিটি করে যে সামনে খাইছে ফ্যামিলি তিনি 2030 দিন নির্বাচন পরেও তিনি 3 বছর পর খাইছে একটা কিছু কার্যকরী খেলেছে কিন্তু 3 ছাড়া অনেক কাজ না বুড়া তো কারণে আমিয়া এই প্রশ্নে হামলে দিতে অনেক সময় খাইতে গেই বিভিন্ন দল দফা করো দর্শকা আর বিবাদী বিনিচাইত করে না এনএলএ পরীক্ষা এডিটিএফ পরীক্ষা বিশ্বমোহন পরীক্ষা পরিমল পরীক্ষা হাসতে পাখি প্রসেনজিৎ পরীক্ষা তাই যত পার্টি আইপিএফটি তিনটা মাথা থেকে সরকার তো ফেলে লেখা কেউ 3 বছর তোমার খেলে দেবে একদিনের একটা পুরো নিয়ে মনে করিব তেজ আইপিএফটি তিনি দলক আঠাইশ আটজন 8জন দিন জনগণ ভালো করে পরীক্ষা দল বিশেষ আপু ছুটি পায় যাই হোক তখন 3% কোন সরকার প্রতিনিধি রাখে হাইতে যে 18 ফুল 2023 তে নাম বিমান আইপিএফটি দলের সাথে করে থেকে তারপর 23 নির্বাচনের পরে সুদামাখা বলতে করতে না থাকে নাই এখন পশ্চিমবঙ্গ প্রসার যে সাধারণ না থাকে ন্যাশনাল পার্টি রিপোর্ট একটা ফোটা আছে কিন্তু একটা ফোটা বলি না 6 মাস আমরা তো মনে 24 মাসে কামিয়া 1 বছর আমরা তো মনে 3 বছর আমরা কামিয়া বুকুলে সিনাই 23 হাজার তো ऐसी होती है बुद्ध और शाम है आप आसमान या सोशल मीडिया कंपनी से क्या प्रॉब्लम है यहाँ किया तो इस प्रति प्रस्ताव आज तो खाली तो ये विषय हमारा पहला कई तब जब बुक खाते थे तब जब खाने प्रॉब्लम नहीं करूँगा अब वो बुनियादा के मुंबई चीनी बोलना हमारे देश का नाम ये जल्द किया मां से शुरू करो आप नहीं बातें पार्टी आईपीएफटी देहात और विश्व के आचार्य फैमिली তিনি জবাতি স্ট্যান্ড করেন তিনি জবাতি আপনি সেই অঙ্ক এবং আগামী দিন নির্বাচিত তিনি শ্রী অঙ্ক আম সরকার যা বান্ধবী তিনি বড় সামাহাই বইয়া থাকলে পুরা লাখান লাভ মারলে বাগের লাখান ইয়ংলা কবিং হাই আচু ফোনকে বেশি মারতে পারে একে তোমরা নামিয়ে ও যেখানে সেখানে থাকে সেটাকে কও সেনানি নিনির সামনে না হামলো ঠিক তোমনি আম সিমিয়া যত হয় কি বাংলায় কারণসি ওপেন স্বামীর বাংলা তাই ভুলজাকে ইসলামী বাংলা বুদ্ধি এবং জ্ঞান এবং সাইলেন্ট হলেই নিজে নিরাপদ ঠিক তো ভাঙ্গাই এই থামসা ভাষাকে ইয়াত্রী নির্মাণ ভাঙ্গাই আপ ফুসে চলো বল বলছমানাই বৈশাখ মাস হলো ইউনা কবি গল্প ইয়াকে জানা বুঝুন তো মানো বই বুঝে হাতে ইসলামী থামে থাক বিশ্বনাথ পাইবে পূজা দাবলা ngai di samunja ya triska gol pungkangena buitho ka sopaina. Reporter BB Blog from Khoi, Chini Khorang. Along with the rest of the state, the South Tripura District Administration, in collaboration with the Department of ICA, grandly celebrated Tripura Full Statehood Day at the Sachin Dabarman Auditorium in Vilonia on Wednesday. The celebrations commenced with the ceremonial lighting of the lamp by Minister Sukla Charan Nawatia. The event was attended by a host of distinguished guests including Mohammad Sajjad P, District Magistrate, South Tripura, Dipok Datta, Sabadipati, South Tripura Jilla Parishad, Nikhil Chandroko, Chairperson, Vilonia Municipal Council, and Manoj Dabarma, Deputy Director, ICA Department. এক সময় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজন্য শাসনের এটা স্টেট ছিল রাজসামাল থেকে 1949 সালের 15 অক্টোবর আমাদের মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে
1947 সালে 15 আগস্ট যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন কিন্তু ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে ছিল না। ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা ছিল না, ত্রিপুরা তখন আলাদা ছিল। 1949 সালে 15 অক্টোবর থেকে ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা যুক্ত হয়েছে। তখন থেকে খুব সম্ভবত 1956 পর্যন্ত বোধহয় 1949 সাল থেকে 1956 তার মানে 1956 পর্যন্ত বোধহয় ত্রিপুরা ইউটি হিসাবে ছিল, ইউনিয়ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হিসাবে। ইউনিয়ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হিসাবে ছিল এবং 1956 করে আজকে যদি আমরা ত্রিপুরার একটা ইতিহাস যদিও দেখি, আমাদের ত্রিপুরার হু ইজ দ্য ফাদার অফ ত্রিপুরা যদি আমরা যদি দেখি এটা ইতিহাসের মধ্যে, আমাদের ত্রিপুরার ফাদারকে, হু ইজ দ্য ফাদার অফ ত্রিপুরা যদি আমরা ইতিহাসটা দেখি তখন আসবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য, উনি হচ্ছে ত্রিপুরার পিতা। আজকে আমাদের প্রথম 1972 সালের 21 জানুয়ারি আমরা পূর্ণ রাজ্য পেয়েছি। এর আগে আমাদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? প্রথম ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমাদের ফার্স্ট মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা কে ছিলেন? জানেননি আপনারা? হ্যাঁ, কে জানেন? একটু হাত তুলুন তো। Pure Report, Chinikhara. In one of the most significant narcotics sieges in recent months, a joint team of the Jatrapur Police and the Special Task Force successfully recovered a massive consignment of 911 kilograms of dry cannabis on Wednesday. The operation was carried out in a rubber plantation located in the Thalivari area, falling under the jurisdiction of the Jatrapur Police Station. Acting on precise intelligence regarding the storage of a large quantity of contraband, the Jatrapur Police, led by senior officers, teamed up with the STF to conduct a midnight raid. The search focused on a scheduled rubber garden in Thalivari, which has recently been under the radar for illegal activities. Upon a thorough search of the plantation, the security forces uncovered several high-capacity plastic drums and sacks hidden deep within the garden. The contents were identified as high-quality dry cannabis weighing a total of 911 kilograms. The black market value of the seized narcotics is estimated to be in the crores of rupees. The police have registered a case under the NDPS Act, while no arrests were made on the spot as the smugglers managed to flee under the cover of darkness. Pure Report, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto lukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo. Tongthok tiring hambai. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Hirit duti দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই
লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। সাবনি নং আগরতলা, সাবনি নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, অপাটি মুনো दैनाव दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों तंखर थियाबा रांमनि सेराव रोजाकनाय फोरोंमुं कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफुंखाथाय जयवे नाय दंदिनरक चिलिखरा। साबनि नों आगरतला, साबनि नों বিশ্রামগঞ্জ, साबनि नों काञ्चनपुर, अपाटी मुनो दैनाव दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों तंखर थियाबा रांमनि सेराव रोजाकनाय फोरोंमुं कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफुंखाथाय जयवे नाय दंदिनरक चिलिखरा।